कौन पाई शूद्र कूल आसवे आसिले कौन पाई शूद्र कूल लिखिले अच्युतानंद बोले बाबू रे शूद्र वर्ण रे सेवा प्राप्त हुए अहंकार नाही शूद्र देहे शूद्र वर्ण रे सेवा प्राप्त हुए अहंकार नाही शूद्र देहे बुझिले शूद्र वर्ण रे सेवा प्राप्त हुए सेवा जदि कोड देखिए आप जानते शूद्र कहले गोटे जाति नुह शूद्र कहले वर्ण नुह शूद्र कहले कौन ना शूद्र कहले ये हूँ कौन ना गोटे योग्यता गोटे पात्रता को ही शूद्र कहन मन रखते ये कथा हे ज्ञानी गुणी मंडली जानते वशिष्ठ होचने बेश्या पुत्र किंतु ब्राह्मण पदवाच्य ही थे नहीं महामुनि व्यासंगर जदि जन्मचरित आम देखा पराशरंकर पुत्र होचने महामुनि व्यास किंतु माँ की मत्स्यगंधा नुहे केउटुणीटा अविवाहिता अवस्था जन्म देला व्यासदेव जन्म वृत्तांत देखते किमितिया विश्वरथ राजा क्षत्रिय थिले किंतु ब्राह्मण पदवाच्य हो गले ब्राह्मण हो गले तेणु एठी अच्युतानंद लिखिले बोले बाबू रे सृष्टि भियाण ब्रह्मा जो कला सृष्टि विहान ब्रह्मा जो कला 56 कोटि जीव भी आइला 56 कोटि जीव भी आइला तहिरो मानव होइला सार तहिरो मानव होइला सार जन्म कोटि हेला कर्म बळर वर्ण कोटि हेला कर्म बळर सृष्टि भियाण ब्रह्मा जो कला 56 कोटि जीव भी आइला तहिरो मानव होइला सार वर्ण कोटि हेला कर्म बळर कर्मरु वर्ण जन्मरु नुह तेणु अच्युत लिखिले कर्मरु वर्ण जे सृष्टि होइछि कर्मरु वर्ण जे सृष्टि होइछि कर्म छड़ा आउ नाही रे किछि कर्म छड़ा आउ नाही रे किछि बोलो चरमनाथ गुरु स्वामी की भल भाव बुझंतु कहीं कहूँ पर कही ये कथाटा कहीं आलोचना कलु कहले कर्मरु वर्ण जे सृष्टि होइछि कर्म छड़ा आउ नाही रे किछि वर्णटा कौटु भगवान कृष्ण मोर गीतार लिखिले हे अर्जुन चातुर्वर्णमया सृष्टवा गुण कर्म विभाग मु चारिटा जाति तैयारी करछि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केमिति वर्णरु नुह जन्मरु नुह कर्मरु गुण कर्म विभाग महर्षि मन्यु मनुस्मृति रे कहिले कौन ना जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेदाभ्यास भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण बुझिले जन्म ना जायते शूद्र आमे समस्ते ये संसार जो माने जन्म होइछे समस्ते शूद्र होइकी जन्म हुअन बोली आमे कहूनु शास्त्रीय प्रमाण देलु जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते संस्कार हेले पिता मातांगर आमे बिंदु रूपक संतान प्रथम जन्म ही था माँ गर्भरु जननी जठरु जन्म हेले किंतु द्वितीय जन्म ही जा जेतबेले हमकु भगवत कृपा आम ऊपर ही जा जेतबेले प्रभु हमकु प्राप्त होंती बुझिले जेतबेले भगवत शरण को आमे आसिले गुरु जेतबेले आश्रित हो गले गुरु धरिले जेतबेले आमे द्वितीय जन्म हमर ही गला संस्कार हमर ही गला संस्कारात् द्विजोच्यते धारा नहीं गले नियम रे रही गले अनुशासन रही गले हमर द्वितीय जन्म ही गला आउ थरे जन्म ही गले ये प्रथम जन्म हमर चली गला गुरु शरण को आसी गले धारा नहीं गले नीति नियम रे चढ़िले सेठी हमर द्वितीय जन्म आउ गोटे ही गला हमर परिचय पूर्व परिचय सेठी हजी गला तेणु आम नूतन परिचय हैला कि हमर भगवान मो प्रभु मोर परिचय बोल चरमनाथ गुरु स्वामी की एवं वेदाभ्यास भवेत् विप्र वेद पाठ कले विप्र हवा ब्रह्म जानती ब्राह्मण ब्राह्मण की ब्रह्म को जी से चिन्हिची ताको ब्राह्मण कही जे भगवान को चिन्ही देला जे ईश्वर को जानी देला जे प्रभु को जानी देला
ତାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କହିବା। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଶୂଦ୍ର କୌଣସି ଜାତି ନୁହଁ, ଏଠି କୁହାଯାଉନି। ଶୂଦ୍ର ଏକ କ'ଣ ନା ଏକ ପାତ୍ରତା, ଶୂଦ୍ର ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଶାସନ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ନା ସମୂହ, ଗୋଟେ ସମୂହ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଅନୁଶାସନ କୁହନ୍ତି ଶୂଦ୍ର। ଏଇ ଅନୁଶାସନ ଆମେ ରହିଲେ, ବୁଝିଲେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳ, ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ହରିଜନ କୋଡ଼େ ଜଗା ନର ରୂପ ଧରି ରଖିଛି ନିଘା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କତ ଉଦ୍ଧାର ପଘା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କତ ଉଦ୍ଧାର ପଘା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କତ ଉଦ୍ଧାର ପଘା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ হরিজন কোলে জগা নর রূপ ধরি রখিছি নিগা যাই পুলল ভকত উদ্ধার পগা। আচ্ছা কোটি জন্ম হইতে কইলে, যদি হরিজন কোলে জন্ম হেবে প্রভু, সেই পরা ভগবান নর রূপ ধরি সে নারায়ণ যাই ফুললো কেউ বুঝিব ইহার মর্ম, যাই ফুললো কেউ বুঝিব ইহার মর্ম যাই ফুললো বুঝিব ইহার। মর্ম যাই ফুললো बोलो चरमनाथ गुरु स्वामी की। ସେହି ପରା ଭଗବାନ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ପୁଲଲ କେଉ ବୁଝିବ ୟାର ମର୍ମ। ଇଏ ମର୍ମକ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜି? ବୁଝିଥିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳ, ବୁଝିଥିଲେ ଆଜି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ଚିହ୍ନୁଛି? ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉଗ୍ରସେନ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥାର ଧରି ଗୋପପୁର ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ଉଗ୍ରସେନ କଟୁଆଳ ରୂପରେ ପଥ ଉଗାଳିଲା। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ରେ? ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ପୁଷ୍କର ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କିଏ ତୁ? ଉଗ୍ରସେନ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ପଚାରିଛି, ବସୁଦେବ ଦେଖିଲା ଇଏ ଧରିଛି ମାନେ ଛାଡିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ରାଜା ପୁଅ ଯଦି କଟୁଆଳ ହୁଏ, ସିଏ ଠିକ କ'ଣ କଟୁଆଳ କାମଟାକୁ ତୁଲେଇବ, ଛାଡ଼ିବନି। ବସୁଦେବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ହିଁ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର ରେ ଉଦ୍ଧବ, ଛାର ମଣିଷ ମାତର ରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ପଟୁଆଳୁଛି ମକର ହେ ଉଦ୍ଧବ ତୋତେ ହିଁ ତୁଇ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଛାର ମଣିଷ ମାତ୍ର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଡବା ଇଞ୍ଜିନ ଆପଣ ଉପରେ, ୟାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଇଏ ମତେ ଧଇଲାଣି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉପରେ ଥାଇକି ଉଗ୍ରସେନ ଏଇ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଉଗ୍ରସେନ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଏ ଉଗ୍ରସେନ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଇଏ ବସୁଦେବ ଡବା ଇଞ୍ଜିନ, ମୁଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୋରି ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ଯାଉଛି, ମତେ ଗୋପପୁରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯଶୋମତୀଙ୍କ କୋଳରେ। ଉଗ୍ରସେନ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ ପାଟିରେ କହିଦେବ ଭଗବାନ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନା? ତୁ ଯେବେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ରେ ଉଦ୍ଧବ, ଦେଖାଅ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ପଟୁଆଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଯେବେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦେଖା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଦିନ ଭକ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ଉପରେ ଥାଇକି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ କହିବେ ଏମିତି ତ ଅନେକ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା? ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ଭଗବାନ ବୋଲି? ଏଇ ତ ପ୍ରମାଣ ମାଳିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେବ, କଳିକି ଅବତାର ହେବ, यार संपूर्ण प्रमाण मालिकार आम आपको देव तथ्य तत्व आकार प्रमाण देव कौन सुधीजानी वृंदावन रे द्वापर जुगर मध्य ब्रह्मा चिन्ह पारे भगवान आम कौन साधारण मनीष जदि कहे ये कौन भगवान ये कौन ठाकुर आजीवन लोक कहना
आमे सिना धारा नहीं ठाकुरंगर आश्रित होइजे आमे प्रभु बोली मानछे समस्त मानिबे केमि केतेबेले प्रमाण देले तथ्य देले जाई मानिबे ना आ इमिति आमे खाली कहवा नहीं आम प्रभु भगवान जे मानिबेनी साधारण लोक तथ्य पाइबा दरकार तथ्य मालिकारे अछि पंचसखा माने दैछन द्वापर जुगरे वृंदावन रे जेतबेले प्रभु गोपाल बालक मानक सहित गाई चरौथले ऊपर थांगी ब्रह्मा देखिले की कथा ये जदि ए तो चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये जदि परिपूर्णतम ब्रह्म गाईआला पिला सहित मिसी कौन गाई जलौता ब्रह्मांकर विश्वास आसला ना जिमती आम मानक भितरे आपण माने काली ठारू आरंभ होला ना सत्संग हाँ काली ठारू अनेक साधारण लोक माने अंचलवासी माने आसुथिबे एटी बसिकी शुणुथिबे मन भितरे प्रश्न आसुथिबो ये कौन प्रकृतिर भगवान ठाकुर प्रश्न आसुथाई पारे ई प्रश्न आम मानक भितर आसीबा स्वाभाविक जोडी जिज्ञासा नाही जोडी जिज्ञासा नाही सेठी शंकार समाधान हुए नाही बुझिले जिज्ञासा रहिबा दरकार प्रश्न रहिबा दरकार मन भितर शंका जदि रहिछि तार समाधान मध्य रहिछि तो ब्रह्मांग मन भितर आसिला ब्रह्मा कौन कले प्रभु वृंदावन रे गाई चरौचंदी तांको गाई बाछरी मानको हरण करी कमंडल भितर रखिदेले भगवान पचारे कहले रे सुदाम सुबल तोकम तोक पुष्ण हे मधुमंगल ए गाई बाछरी गुड़िया चढ़तले गला कुआड़े गले कुआड़े टिके खोज खोज कुआड़े चली गले टिके देख देख सखा माने चारियाडे खोजा खोजी जेतले कले ए सुजोग देखि ब्रह्मा भगवान कृष्णंगर सखा मानकु हरण करी कमंडल भितर रखी नेकी ब्रह्मलोक रे रखिदेले भगवान देखिले गाई बाछरी गुड़िक ना सखा माने केही ना किछि क्षण पई प्रभु कृष्णंग मन भीतर गोटे आश्चर्य चकित हो गले गोटे प्रश्न सृष्टि हो गला कुआडे गले किए नेला जानी गले जोग मार्ग रे हाँ ये ब्रह्मा तोर कार साथे ना मु तो बोपा बोली तू मते जानिनु अछि ठीक अछि प्रभु कौन कले निज शरीर रु गोपी गोपा ए गोपाल बालक मानकु गाई बाछरी मानकु सृष्टि करदेले प्रतिदिन वृंदावन को गाई चरिया पे आसंदी पुणी गोपुर चली जाती ऊपर ब्रह्मलोक थांगी ब्रह्मा दिने देखिले देखिया पिलाटा करुची कौन तलू जो चाहिए देखिले गाई बाछरी गुड़िक चरुचंदी गोपाल बालक मान सहित प्रभु खेलुंट किसी क्षण पे ब्रह्मा चकित हो गले कि रे मु तो ये कमंडल भितर ही पूरे गली जोग निद्रा सब ब्रह्मलोक शोचन ये तले कुआड़ू आइले गुड़िक पुणी अच्छा से असिलिया भितर किए मो कमंडल भितर अच्छा ये असली ना वृंदावन जी अच्छा सी असली जानिया ब्रह्मा ब्रह्मलोक वृंदावन आसी पहुंची गली यही सुजोग देखी प्रभु ब्रह्मांकर रूप होके ब्रह्मलोक पहुंची गले ब्रह्मा देखिले गाई बाछरी गुड़ा चरुचंदी प्रभु गोपाल बाल सहित खेलुंट कहला ना यहीटा ठीक असली मुझे देखा सहीटा बोधे नकली जानिया ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक अभिमुखे आसिले प्रभु द्वारपाल को कहीदे गले ब्रह्मांकर भाई मो पछरे गोटे डुप्लिकेट आसूची मो रूपेश होकर भितर को जब जावाक चाहिए तंटिया मारिक ये विदा करदेबू प्रभु भितर जाकि ब्रह्मलोक बसीगले ब्रह्मा साक्षात जो आसिक पहुंची गले प्रहरी हाथ देखला कड़े माटी जाऊच भाई रे मु तो मालिक तुम चाकर कौन मत हाथ देखु ना मालिक जी मोर भितर अच्छा कहते बहुत डुप्लिकेट बुड़ुन समय जीवे ना अन्य व्यवस्था करी ब्रह्मा कहले ब्रह्मा तो मु आउ किए गोटे ब्रह्मा है भितर बसी से ध्यानस्थ हो गले ब्रह्मा देखिले प्रभु तांकर रूप है भितर बसन ब्रह्मलोक से पाद तले पड़गले अभय चरण महिमा मंजर कलना के करी तारी कोटि कल्पे ब्रह्मा चिन्हि न पारिले आसिबे से मर्त्य पुरी आसिबे से मर्त्य पुरी महाप्रभु आसिबे से मर्त्य पुरी आसिबे से मर्त्य पुरी महाप्रभु आसिबे से मर्त्य अभय पंजर महिमा मंजर कलना के करी पारी कोटि कल्पे ब्रह्मा चिन्हि न पारिले आसिबे से मर्त्यपुरी ब्रह्मा जाको चिन्हि पार नतले से प्रभु कली जुगरे अवतरित होइछनि भगवान चरमनाथ गुरु स्वामी
ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ସେଇ କଥାକୁ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, ଠାକୁର ବୋଲିଣ କେହି ନ ମାନିବେ ଜନ ବାବୁ, ନ ମାନିବେ ଜନ। ଏକ ଆସି ହୋଇଯିବ ମିନସନି ଜାଣ ବାବୁ, ବିନସନି ଜାଣ। କଳି ଯୁଗରେ କେହି ଠାକୁର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ବୋଲିଣ କେହି ନ ମାନିବେ ଜନ, ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ମାନିବେ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗତ ଯୁଗମାନଙ୍କରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରସ ନୁହେଁ ବେଦାଭ୍ୟାସ, ପୂର୍ବୁ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତାର ତାକୁ ଦୟା, ଛଳି ଦିଶେ କାୟା ନିଶ୍ଚୟ ବାସନା ବାସିବ। ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥ ତାଙ୍କୁ ବାସିଥିବେ, ସେଇମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଲୀଳା ସହଚର ଭାବରେ, ଭକ୍ତ ଭାବରେ। ବୋଲ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଠାକୁର ବୋଲିଣ କେହି ନ ମାନିବେ ଜନ ବାବୁ, ନ ମାନିବେ ଜନ। ଆସି ହୋଇଯିବ ବିନସନି ଜାଣ ବାବୁ, ବିନସନି ଜାଣ। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ମାନିବେ? ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଜଗତ ଠାକୁର ବୋଲି କେତେବେଳେ ମାନିବେ? କେତେବେଳେ ମାନିବେ ନା, ଠିକ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ, ଠିକ ଆସି ହୋଇଯିବ ମିନସନି ଜାଣ। କହିଲେ ମିନସନି ବେଳ ହୋଇଲେ ଜନେ କରିବେ ଠାବ, ମତେ ଠାବ କରିବେ ଯାଇ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମିନସନି ବେଳ କେତେବେଳେ ହେବ? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା। ମିନସନି କହିଲେ କଣ? ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଥିବେ, ମିନ ରାଶିରେ ଶନି କେତେବେଳେ ରହିବେ? 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ରହିବେ 2027 ମସିହା ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ, ବୁଝିଲେ? ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ପ୍ରତି ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ଲେଖା ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ମିନ ରାଶିରେ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ରହି ପୁଣି ମିନ ରାଶିରୁ ବିଦାୟୀ 11ଟା ରାଶି ବୁଲି ବୁଲି ମିନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଶନି କି 32-33 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଶନି ମିନ ରାଶିରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ତଳିଥିଲେ, 32-33 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ମିନ ଶନି ଯୋଗ ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ମଥା ନତ କରିବ, ଅର୍ଥାତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ ଭଗବାନ ବୋଲି। ସେହି ପରା ଭଗବାନ, ଏହି ପରା ଭଗବାନ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ନାରାୟଣ, ଆଉ କେହି ବୁଝିବ ଏହାର ପରମ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣି ମନ। କାହିଁକି ଏଇ ମିନ ଶନିକି କୁହାଯାଇଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ମିନ ଶନି ଘୋର ବାରରେ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଅଙ୍ଗେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ, ଏହି ଅଙ୍ଗେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ, ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ। ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷେ କାଳ ଧରଣୀ ଗ୍ରାସିବ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ, ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଯାହା ବି କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମିଛ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ମିଛ ନୁହଁ।